Sila sa bangka, inuskip o inukusir sa ila. Usa ka kaguol og trahedya ang itukdong karon sa pamilya. Human nakahukom nga tapuson ang ilang kinabuhi sa mga lola dinhi sa lungsod sa Don Carlos human nga miinom uga hilo sa ilaga. So mga katropa, atong mga hinabi karon si Ma'am Jovelyn Alisuso ang pag-umangkon sa usa ka biktima kinana sa to nga likod og ayaan nini nga naapot siya ko nga kilid nga pikas nga gihaya karon diri sa may Puro 4 Bismarck lungsod sa Don Carlos sa Bukidnon. Ma'am, condolence no gikan sa XFM Bukidnon. Dito sa ilahang gipuy-an nga balay, dito sila naghilo sa Don Carlos. Don Carlos. So kana ilang gipuy-an dito ilaha ginang balay o nag-abang lang sa diha, ma'am? Nagkuan lang sila sa ilang agalon, stay-in. Ang mama aning bata namatay na, gipatay sa iyang papa pud aning bata. Nya ang papa niya na preso. Ang nabalaan ako kuan kanang ang iyang bana ni uli unya nagmaoy gipangguba ang ilahang mga baso, plato, giyag-giyag daw ang bugas nga maumao pag yun daw to nila para bulong agon pagkabuntag. Dayon giguko daw sila og sundang nanagan sila paingon sa kuan sa dump truck. Dito sila nanago unya na sila ning gawas nga niabot na ang mga pulis. So kanang niabot sa punto, ma'am, nga naingani man ang pangitabo na yang gipahinom og gatas na dunay hilo nya siya pud naghilo ngano niabot sa punto. Ni anak man daw ang bata nga muapas daw siya sa iyang mama Kim. Unya kini day akong iyaan nagpalit na day ni duha ka sisi nga hilo sa ilaga. Ug nahuna-hunaan niya nga nangayo ang iyang apo og gatas. Niingon man iyang apo nga muinom siya og gatas, hutdon daw niya ang gatas nga gikutaw sa iyang apuhan ug muapas daw siya sa iyang mama Kim. Dayon gi painom niya ang iyang apo og gatas nga naay hilo sa ilaga. Ug ayha po din siya pagkatumba sa bata, ayha po din siya niinom sa iyaha. Dili ba ka, ma'am, tungod siyang kalagot nga nag-away sa siyang bana mong nahimo niya o pahimungtan ang bata o imong tan-aw lang gyud? Kay paghuman man gud nila og away, ang iyang bana nang namutos ug ning lakaw nga nagdala og mga sanina, murag huna-huna guro niya nga dili na sila balikon. So biyaan di ba? Mabiyaan na sila. Nahadlok si Murag ana gyud siguro. Nahadlok siya nga dili na sila wala na mo suporta nila pagkaon. Pero kini sila is taga diri gini sila. O kani sila taga dire gyud ni siya. Dire man na sila namuyo sa una nya nangagalon man dito sa Don Carlos. Silang duha nadala pa sila sa ospital. Pila ka oras ay na unag kamatay ang bata sa alauna sa buntag. Siya alas 4 sa hapon. So ma'am, nagpakita ba ang bana sa kini si mong hayaan dire sa haya o maskin dito sa ospital? Sa didto pa sa morgue nagpakita ang iyang lolo pero pag nakabalo siya nga na bugtuan na siya og kinabuhi wala na siya nagpakita, nilakaw siya nga wala na gyud mibalik og pakita. Hangtod karon. Hantod karon wala na gyud siya nagpakita sa mua. Wala ba ingon nga nag-text nga nangayog pasaylo o magpadala diri ang ipadala? Ingon iyang anak nga katong lalaki nagtawag daw sa iya na nga daw pasaylo. Nya nagpalayo na daw siya. Ingon siya. Karon ma'am, unsa inyong plano nga kamo ang iplastar niining duha ka patayng lawas karon sa atong atubangan, ma'am? Ang gusto sa mga igsuon sa akong iyaan nga mangayo daw sila justisya sa pagkamatay. Kaya dili man daw siya mag-ingana o dili daw gumikan ni Angkol Luloy. Kasi ito na kay panawagan karon ma'am sa ato nga ingon nimong Angkol Luloy, ma'am, nga bana og lolo aning bata sa atong likuran karon. O manakadungog manggani ka call sa ako ang kuan manghinaot lang unta ko nga magkuan na ka sa imuhang sala. Akong nabalaan bag-o pa gyud sila nagsugod og away-away kay na suko ako ang iyaan kay dili naman daw sila tagaan og pangkonsumo, panggata sa bata kay gigatas pa man ni. Nya tingado siya nga dako kayog utang unya wala na dala sa ilaha.
Nya napon mga silingan nakakita nga mag-inom-inom uban mga babae. So, gibali mo na stress na si nga na tong biktima gani. Si Bisinta. Si Ma'am Bisinta na stress na ni sa mga ganin kay naibawaan niya nga ingana iyang bana. O na-stress na gyud siya kay maapasan man pud niya iya na gani ning nakuanan nga uban og babae. So siya karon ang gusto niyong kabuoton ma'am nga ipanubag ag apo lolo ani og gining bana si mga yan ma'am. O sir. Kasi doon na kay panawagan ma'am labi na sa tuwang LGU Don Carlos sa pagpahilo na o dugang magamit na dire. Unta mangayo unta miog sa gamay lang kay wala gyud mi ika kuan sa pagpalubong sa ilaha. Wala mi ika kuan sa ilang pansyon dito sa paglubong sa ilaha. Para kanunay lig-on ang atong kaminyon, dapat ipa-spark ang atong relasyon. Mag-inom og Turbo Men Enhancer. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lisoriano, X News.